Bismillahirrahmanirrahim. Engki sebuah hambak lambat. Masalah uh, panapanya mana maparang niat kalaban awal ibadah. Engki manang pajangi takbir khusus sa kecuan secara umum ng udu ng adus. Ni kaya mutin banyak memang kita tetiwas-was ada baambaan. Sebabakin mun kena mikir ki kekeliruan di lemah niat pertama. Jadi untuk bahas maparang niat kalaban awal ibadah nika dua masalah. Nomor situng kita pahami niat keluar. Kita pahami niat. Kenapa saya kocak niat? Saya kocak niat penapanya mana qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Asaja anako panapa apain sambil bareng bi kelakuan. Saja bareng bi kelakuan nika niat. Jadi seumpama sampean ya ada yang berkita betul. Sampean asaja ngalah kitab ada. Ketika asaja ngalah kan tanang aja ngangka tanang akuli. Awal kuli na tanang sampean ngalah kitab nika niat. Karena ni saja bareng bi kelakuan. Nika niat. Panjenengan nyolok orang dari bengkir dari kanan. Ketika yolok dari orang di kanan kan atole ke kanan. Awal tole na cetak karena sampai anak saja lah kalau atole antara orang deka asyik dengan ada orang yang sengolok maka tole na sampean ni kan saja sabarang bi kelakuan. Tole na awal tole ni keniatnya mana. Waktu na sampai anak deer gelano nasi lebih ada sampai anak saja ngumpah awal ngangkat tanangnya bahkan nasi ni keniatnya mana. Karena saya kocak niat, karep sabareng bi kelakuan dah. Sampean asa centur kebengkalan, alengki adang langkir. Ketika asa centur kebengkalan, entar kebengkalan kan pas cek ke diri tojun. Awal juga sampean, nika niatnya mana. Kenapa? Karena niat nika saja, kota bekarep, sabareng bi kelakuan dah. Nia galun. Jadi waktu na sampean nika niat, jadi niat gak dinto bener saya tekakin ng ate ke sampean sholat, sampean kol 2 siang akarap apa jangan duhur arti akarap apa jangan duhur ketika ngangkat tanang Allahu Akbar nang hamzan lafal Allah nika niat ampunan karena lesan ada bu Allahu Akbar awal kelakuan apa jang Allahu Akbar abarung saja saya yate abarung saya saja ban karep maka nang hamzan lafal Allah nang takbir nika niatnya mana karena saya kocak niat saja sakarep bi sabarung bi kelakuan sampean wudu ngala aing awal selenakin gedai nika niat karena nika saja sabarung bi kelakuan jadi niat tadi to intinya kenapa niat nika tidak bahasa nake niat nika saja di waktu na sampean kila akarap ngala kitab nangatin aku niat kau lang ngala kitabku senay kater. Di waktu na sampean yolok bi orang dari kanan ketika atole niat kau la atole asing di orang ku senay ka. Kaya nga ba akarap atole tara yolok orang di kanan neka niat. Di waktu na sampean gila nan ngumpa anase waktu na ngangka tanangnya baga nase kungoca niat kau lang ngumpa ngala anase punten. Nek saya ucap niat, abah saja. Sini kecukan raya takbir ke. Waktu naba adbar asaja mau nabi jangan duhur. Ketika Allah Akbar, nek keponan niat. Tapi pahami di kak dinto. Waktu naudu nyelen naing kedai. Abah lo kan benar saja naca wudu. Wasa bareng bi nyelen naing nek niat. Tapi paham dari niat definisi niat kak dinto saja sabareng kelakuan. Nomor situng sehingga niat benih saya tekertek hati. Sampai mau apa jang benih pas saya kocak bi lesan Allahu Akbar pah nangati usul di fardhu dhuhri rakatain. Lah benih ni ke niat. Benih ni ke niat. Nang kitab may bada al fi'lu usolli wa ta'yinu dhuhran aw usran wal fardiyatu fardun usolli fardhu dhuhri apa ni kaya. Nang kitab may benaw itu wudu ani kan apa? Ni ka kampara niat tera.
benih niat. Ta'rifun niyah, definisi niat, hakikat niat satasan. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li saja. Saja ni ada bahasa lagi. Ada bahasa nah. Ada roben. Artinya ada kalimat saja. Elun. Jadi terbunuh para ulama al-fi'lu usolli mun pajang usolli fardhu dhuhri mun napa mun pajang sunat usolli duha mun wudu nawitu neka kemperniat pak duit sampean kila si ngala kitab ketika ngangkat tanang cek saking diterjemah sacana sampean nawaitu an akhudal nawaitu akhdal kitabi nawaitu an akhudal kitab saking sampean se atole nawaitu an altafita neka kemperniat saking sampean kila sentra bengkalan cek ketika cek neka sanging peres keluar nawaitu an adhaba ila bangkalan. Tapi sampean ku kartak nikah. Karena saya ucap niat satjana. Kengkem berniatan nikah. Sampean cak ketepo bi ibarat kitab menipa kutu usul lihat tak kertak bene ke niat bene sek tak kertak hati menang ate nikah kertak nikah hadithun nafsinya mana kulin ate. Tapi niat bene nikah. Niat nikah saja sak berengbi kelakuan ada bahasa ada apa nah. Meron tabun ulama setuju lakum nikah berniat justru sepaling melarat keluar dari niat menusang selangkang gila sadar lo gila lo mentem lo mamong telok nikah lo gila lo mabuk lo mentem lo mamong orang korban setelok setuju natengkan berniat soto jetengkan berniat sing ngucak sa tengka sa kuli sa uweng sing akan sa pejeng sa wudu sa adus satu aja berniat karena niatnya saja lah niat beri kemper bi ulama jadi orang apa aja enggak ditok cek saking orang bisa tak pentah tabang apa aja berdoa orang apa aja debar kol dua Allah kun ngucak hamzah cek saking kening aja jawab pai tanyakin bi orang setting kakek laku apa kek ia ikten aja jawab jasanya bisa tak bantah jawab ia mau ngari apa jeng ni cara usolli ia mau ngari usolli kayak benih nangkel kan sini kata mau ngari usolli benih nangkel apa jeng apa kakek icling rapat jam duhur ia mau ngasih teh duhur katanya boleh duhur fardu apa sunat maraka saya selalu tahu cak duhur fardu. Jadi orang apa jangan saking peres sebutan keluar usolli fardadzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman ada lillahi ta'ala. Orang yang wudu nyiram ke air tidak muat. Saking peres sebutan keluar nawaitul wudu adrafil haditsil aswari fardanillahi ta'ala. Tapi prakteknya setelah ini pak kutu tepang nyelen pas hadir niat. Tabang takbir pa usolli ni ka bani niat ni ka ngulunyo niat kan tak bisa ke saya baca Allahu Akbar saya barengan ngate usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala lo buwa sani baksa ada nakin lancang takbir Allah sani pelancang takbir tapi bi hukum fikih takbir ni ka lancang lo sah sampai 12 harkat kan senika nama alif Allah ada rosa jangan menang duka hali setan bi ulama cilin kitab orang mana takbir soro istihdor ka Allah soro pahadir nang atih artinya soro pengak ca bengat beka pangeran soro pengak ca Allah ni ka pangeran soro pengak ca Allah ni ka maha agung mulja maha pangeran Allah taala soro pengak gak kasah justru tebang angkat tanang sero seakan-akan muang selain Allah ngepakin ke budi tebang angkat tanang tunyana kelaku nah sabak budi kapi engkau setengah terbuka Allah nggak neka kita coba bi setan ada repot bu usolli usol lo tigre mahal bi usolli napa mampereng bi nawaitul wudu'a usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati ma'mun papolong na Allah akbar oleh ka imma ke oleh ka imma. Jadi saya maksud niat saja sabrang bi kelakuan ketika sampean lo kila lo mentum lo mamong atakbir Allah akbar sabetan ki paham bahwa ni kebeneking ngaperang ni kebeneking manca ni kebeneking
Ang kele ni ka usolli ulah kan seneka. Ban sampean pon one yang di saja na karena ka sampean apa jangan duhur bene sopu mula kol dua. Neka emotin. Jadi hakikat niat saja na sampean sabarang bi kelakuan. Bene perang sekret tekakin nang ate. Sekret tekakin nang ate ni ka hadithun nafs. Lah praktek nomor 2 praktek setingkat kula banajunan. Setingkat kula banajunan pon tabang takbir nih usolli fardhu launan bi lesan tina make tingkal make lo gading bi kopeng usolli fardhu arba leba cakap niat ni bi lesan para takbir Allah akbar ni kasa ni ka badaniya tu akrasa lo ikrasa ikrata kalau ikrata ni ka pon badaniya tu kecuali sahabat jengkil ota bemamung ota bementem ni kata dah. Ketika sampai ngala yang istilah kamu wana kan orang itu mau disacen arau penapa udah sampean pada orang yang kedua dula non lesson plaster kapi toko jak ngocak atena plaster toko atak kretek lesi kretek atena ngeneng lesan jak cemaca toron kedua pak rampak ke songai situ ngasedajan audu situ ngasedajan selau anarau ketika ngala aing pada mingkem bibir bi atena lu tak bentar lu tak kretek iserenakin kali kan lain bakun dari tujuan lain, di sajen lain, situ ko auto, situ ko arau ko pada halang hati na lo tak ni kepon niat ampunan. Tidak segala kecuali sa auto reng kila, reng mentem, reng mamong. Neka emotin, tadi mah pereng niat, dan pas atak keretak tepat hati ada orang ke jasan was-was, ngai songai, nawai, aing iposot, nawai. La ilaha illallah. Arti. Tadi letak ko lebaca kalau sebelum maudhu ni nawi tulut lebah keraup ni ke badan niat. Ni ke badan niat ni ke proses niat. Nah orang yang was-was ada boleh tampun kecuali jaga aja. Kecuali jaga aja ke. Ketika kita lebaca nawi tuludu ang utabu solli fadhuri labah takbir. Pas nangatin ada maya mun ada ni itu. Ada maya mun takut losa jawab di hati nak iya. Tina maki ada niat. Tina maki losa. Kenapa? Kuwa ke. Karena pertanyaan gak dinto, keng mang dari apa? Loh, cara ada niat ya. Ini kebetulan niat hakikat. Jawab kini karena kan kepetian di setan was-was. Kenapa makin osa? Tina torot. Keng coba laki aja. Terus akin. Jawab tina makin osa anjang kaki. Tina makin ada niat kuah. Lakon dengan nikah paksa. Deki sehari 2 hari jangan demang. Awudu. Aras ada niat jawab tina makin niat. Makin osa tina makin osa. Terus audu ni sa ni ka beda niat tu arti jadi saya kocak mapereng niat tabang awal ibadah bani takrata kaki biat ke loh nang kitabkan wa mahalluha alqalbu wa mahalluha mahal napak tineng kanang niat bani kayate kanang niat nasi kocak niat saja kanang saja ni kanang ate orang mana saja bani saja di kopeng orang memeru sajen menes saja di keriking pakun sajen yang keluar dari hati kan senika jadi ini pak kita kerap kaki la ilaha illallah ini kata tampai bareng dengan nisar tampain pahamin arti tak usah langulang tak usah libali surat takbir sah gua yang setan menambah berban kali biasa san was-was nagi coba kapi lagi asal was-was niat pak was-was bacaan pak was-was kuli was-was batal pak was-was najis pas was-was murtad naudzubillah pas was-was talak pak was-was kapi menang berban kali setan ada tanpa was-was tak ada kecuali jaga aja sampai mempercaya aja dah kula mantan was-was ke terus kula was-was kapi kemarin. Tapi alhamdulillah ya Allah berselamat. Ibu keluar. Mari was-was murtad, mari was-was betal, bejam, najis, ada ain tepalam. Kita pudin alhamdulillah rang perang ya Allah menang ke. Tapi kulo ci oning ada yang was-was ni ke ci oning luar dalam bukan hanya ada bu kulo terus. Kulo ci oning. Ben oning tampen. Kenapa? Karena kulo pun ngelakonin. Ada tampen. Yang menurut pengalaman kami ada tampan was-was gak dinto selain aja kajian. Kita tonton amator ke pengiraan doa napa
Keng ada praktik ke doa jalur langit yang oleh, tapi praktik ke ada boleh kecuali jaga aja sehari 2 hari deki jentemang beres arti setiap beli boleh ke ada sekocak mepereng niat kelaban awal ibadah artinya cek keng cukup saja tapi yuk lakon ibadah saja mana pereng bi kelakuan ni niat lain pada ada yang tangken tangan niat kau lapar jeng abang bakun lo takbir lo seke lece sampai nggak nikah demi para imam wajib pepereng saja kaki bi awal ibadah ceka takbir Allah Akbar lah ni niat itu saya maksud arti cek was tampai pereng nggak dinto senika cimin besera telah amir senika sebora bak lambat arti kula Khalid maksus segala Surawi ada kula sampean sebenarnya khair insyaallah bismillah dar manfaat